Berita berbasang agas membala kita tik seruran bergulang kami ba Aiban dipancar terus dari studio BRTM Kuching. Aiban Sarito hari 6, 21 hari bulan 11 bergulang aku Bumawian. Perbadanan Produktiviti Malaysia MPC ngau gempung Unit Pengatur Ekonomi EPU Sarawak udang lancar ke inisiatif Malaysia Mudah tau ke #MyMudah bak pengawak nyawab mengangkat ke penumbuh dagang ti balat kena empas ketegal pandemik COVID-19. Pengawak berjadi ke Malaysia Mudah tidak atur mengenai cara virtual kemarin. Udah dipenyadi ke Kesapit Kepala Menteri Dato' Amar Awan Tengah Liasan, tingari ke Kepala Menteri Dato' Patinggi Abang Johari Tonopeng. Lebuh timaca teks jakut Kepala Menteri Dato' Amar Awan Tengah madah ke bab pengawak mulai ke baru pemanah ekonomi menuatuk Sarawak Baruh Economic Action Council dekat terus cakap berjalan ke transformasi digital ngau inovasi dikenang angkat ke ikas uliah bersemekih ekonomi Sarawak ngambil nyadi menua ke ditapat alai meranak ke pukuk. Berduduk harinya inisiatif Malaysia Mudah tu dekat berjalan ke tangkup pengawak ti berguna dikenal mulai ke baru pemanah ekonomi kenyadi antara orang tengah, antara pemekuh industri, orang tinggal gak polisi serta pengawal selia kena ngigak cara ti pemenuh manah alai ngangkat ke baru pengawak dagang. The main objective of MyMudah is to assist the industry and business operators to overcome bureaucratic regulations and to reduce the compliance costs applicable to companies and businesses. Thus, the implementation of MyMudah is aimed to achieve 25% or equivalent to RM 10 billion reduction in compliance costs in the public sector. Ko ia nambah inisiatif transformasi Sarawak nuju ekonomi digital enang setipak ngau gaya utai kenyadi jam kediatuk tinggayan ke empas hari pandemik COVID-19 ba ekonomi dunia. Pihak megak perintah menua udah nyedia ke City Ekosistem ngau polisi-polisi dagang dikena merangsang serta ngelaku ke pengawak meranak ke pukuk tik berkualiti mungkur semua sektor ekonomi Sarawak. Berindi harinya ia ngarap ke Malaysia Mudah dekat beri penguntung serta uliah nyungkap mulai ke baru pemanah ekonomi di Sarawak. Projek nyambung bekal air bersih bak rumah nyembuah ngau rumah panjai ti empai nerima bungkur air bak sepemanjai jalai besai ari pasar Beluru nyentuk ke Sungai Seruas Bakung di Miri dekat diperjalai dalam tempoh 6 bulan berengkah hari bulan baru tu. Diteka penolong Menteri Local Government Datuk Dr. Penguang Manggil, orang kediau bandurnya dekat bisik bekal air bersih Pemandu Laun Tengan tahun 2021. Datuk Dr. Penguang sidak ti empai nerima bekal air bersih itu ianya hari lebih 2,000 ruang bilik, hari 126 buah rumah panjai, bak Beluru ngau Tinjar, baru projek bekal air bersih Menua Pesisir, ianya inisiatif perintah menua dikenal nentu ke orang kediau di Menua Pesisir, uliah hidup ngau lantang. Pada masa itu dulu, pakejnya cuma hanya sampai di depan rumah saja. Tidak termasuk meter dan tidak juga termasuk pipe sampai dapur. Jadi hari ini sebab kita ada saving sedikit daripada projek Jebab Tinjar Phase 1, jadi kita gunakan peruntukan ini untuk menyambung balik rumah panjang dan rumah persendirian yang tercicir daripada projek Beluru Phase 2 dulu. Ya Mansur Kejakutu udah terjadi cermin randau tentang projek bekal airnya bak Dewan Masyarakat Beluru Bakung Miri. Berbangunnya sidak kediau bandurnya madah ke projek tu ti udah tembu ila dekat ngelempung ke tatiang penghidup sidak. Dia tu aku kena air tanggi lah. Berapa bisik tanya lah, berapa bisik payat lah hari batu lah. Kami lagi berdau, kami bukai harap bersabar lah. Nganti leban kerjaan udah disediakan, udah bisik program dekat datai setiap rumah panjai ke kawasan Bakung tu. Tu amat ke aku, apa aku tu sebagai tuan rumah ya. Lama aku dah hari subat nada itu bisik air. Engkau dia tu bisik gai. Randau tu diguluk lebih 50 ekor ruang bilik ti empai bisik nerima bekal air. Sekedar pemansang infrastruktur dekat di pejalai bak Kampung Limpaki Limbang, Penolong Menteri Bertanam Petupik Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail madah ke projek-projek tu dipelabak dekat di pejalai dalam tahun baru. Pada setakat ini kita telah pun mengenal pasti 3 projek lah untuk tahun 2021. Yang pertama naik taraf Dewan.
naik taraf Dewan Kampung Limpaki yang dah agak uzur lah, berjumlah 50,000. Yang kedua adalah pembinaan parit konkrit di kawasan Taman Gelagah. Kuya mayu hagi pengawak bertanam bertupik dekat dipecalai ke Ngamat ke Julua Ati Sarawak yang dipengekspor pemakai bersih lebuh datai bat tahun 2030. Ia maksud ke Jakarta ngagai pengarang beritahu dating abas tabak projek bertanam tupik Kampung Limpaki Limbang. Datuk Dr. Abdul Rahman megak nesau sidak ke Diau di Limbang awak ke cakah berjalai ke pengawak bertanam tupik dikenal nyungkap penatai belanja sidak. Tambah ke penelbak ngau RTM ngena red button bak My Freeview kita. Mayu penerang ke baru-baru bak TV1, TV2, TV OK ngau RTM HD Sport ulia di pedak. Tekan red button bak remote TV, lalu semuanya bisi magang. Report berita kemayang ari ngau berita nasional, dunia, ekonomi serta lumba ngau main bisi dipandang ke. Report gaya ari di serata Malaysia. Penerang pasal tiap program TV ngau radio. Pedak semua program ngau live streaming bak TV, 3 bengkah channel TV web, ngau 21 bengkah program radio. Tentu ke kita bisi set-top box premium ngau internet, tau ke IDTV, antena ngau internet. Semuanya mudah aja. Semina klik red button kita. Bertemu baru, Rumah Sembiang Ukay Islam di Menuatuk ke Bedah Berregister Baro Missionary Societies Ordinance, Lembaga Amanah Baro UPIS Menteri Pengintu Pendiau Pengelantaran Bangsa Orang Induk Ruang Bilik Ngau Anak Mit serta UPIS Pengregister Pertubuhan Malaysia ROS dilalau ngambil ngeregister Rumah Sembiang Sidak awak ke sidak ulih nerima sebarang bantu. Direktur Unit Bagi Pengarap-Pengarap Buka Unifor Richard Lon madahkan tik sidak hendak berregister, dia sidak nak ulih nerima bantu ti disediakan perintah. Richard Lon madah ke sekedari penetap minta bantu baruh Unifor ianya rumah sembiangnya patut berregister. Nakak Kedatuk kira 2,000 rumah sembiang ti berregister udah minta mayuh macam bantu hari unit baruh UPIS Kepala Menterinya. Kuya Unifor nyedia ke bantu geran dikenak ngagak serta nyerurik baru rumah sembiang ngau meli perengka kediguna baru rumah sembiang. Kelimparinya Unifor meganyau rumah-rumah sembiang minta tabak ke rumah sembiang baru bak UPIS tanah ngau survey. Richard maksud kerja kutuk lebuh ti di kerandau bak randau khas begulai ngau YFM Iban bak program Sarawak Nuju Pemansang di RTM Kuching. Berbangunnya ia megak madah ke orang Ukay Islam di Menuatuk diperhati nitiah ke prosedur operasi standard SOP COVID-19 lebuh tiba sembiang. Radio Televisyen Malaysia RTM tetap relevan bak pengawak ngelatai serta nyadong penerang kelimpah merindang bala peninga nyengkau bak program turun padang tidip jalai. Direktur Penabur Menua Sarawak Abdul Hadi Muhammad Yusof madah ke RTM ngau rakyat hendak ulih di Sarawak lebuh bisik program turun padang Tok Uliah ngerapit kekaul antara rabat bangsa Kediau bak sesebengkah kandadur. Abdul Hadi madah kegempung antara semua pihak dekat terus ditegap kaki hari program ke dekat di pejalai Kediatuk ngau Dudi Arila. Ia timansud kerja kutuk lebuh ti nemuai ngagai rumah panjai Ricky Anderson di Skuau Sibu megak bisik bertemu ngau pengulu Anderson ngalai ke megak siko hari penanyi Iban ke di Basa di Menuatuk. Berbangunnya pengulu Anderson madah ke RTM tu agi mengkam pegari serta nyadi sekedar hari pelasar dikenal nyawa pemekuh berindustri lagu-lagu Iban ngelaku ke lagu sida hari subak nyentuk ke Diatuk. Kuya industri lagu Iban Diatuk majak deras ngerambai lalu yang ngarap ke bala pemengkuk industri kreatif ulih cakah mantai ke hasil kreatif sida. Segi RTM tu meh ke ngangkat ke nama tu tadi bukan industri lagu atau ke ngagak promosi ke apa semua tang harapan ke ba RTM dan segi ngarap ke bala pihak RTM tu tadi ulih mai program kemasyarakatan dengan rakyat balua bandar. Sedadu Langit Diraja Malaysia TUDM bisik berjalai ke penerbai pengasih mai 3 ekor anak miat ti bisik penanggul Tungkul Ati Ari Kuching agak Institut Tungkul Ati Menua IJN ngau sebuah hospital bayar di Kuala Lumpur. TUDM bak sebengkah penerang berita madah ke ketiga-tiga ekor anak miat tu berumur 20 hari, 19 hari ngau 2 bulan sebelum tu ti diperubat bak Hospital Besar Sarawak SGH.
Anak min induk ke berumur 20 hari, Eloria Mia Nawan, TBC penanggul tungkulati transposition of great arteries dekat diperubat bak Hospital Glee Eagles, Ampang. Dua ekor anak min kebukai, Mary and Matthew Maverick ke berumur 19 hari, TBC penanggul tungkulati congenital heart block serta Abang Muhammad Al-Fatih Abang Muhammad 2 bulan bisik penanggul tungkulati congenital heart disease dekat nerima perubat ba AJN. Kod TUDM ketiga-tiga nama itu di Sempulang, Indah Sidampu diterabai ke ngenap bilon pengangkut A400M hari lumur 22 skuadron tiba pangkalan ba Pangkalan Udara Subang. Pilot bilon tu ianya Major Muhammad Syafiq Muhammad Amin serta co-pilot Kapten Wan Abdullah Wan Hanapi disawab 4 anak kapal. Bilon melekat di Pangkalan Udara Kuching udah datang ba Pangkalan Udara Subang urang pukul 7.07 lemai kemarin serta megabisi di Sempulang pemesai dengan pengerja pengawal perubat hari SGH. Gerencah kandang tasik menua serta mencuri hasil tasik nyentuk ke 200 kg bak tasik Tanjung Sirik. Agensi Penerit Adat Maritim Malaysia udah muru pulai 2 buah bot orang berikan hari menua Indonesia hari 3 tu tadi. Nita ke Direktur Menua Sarawak Laksamana Pertama Maritim Zain Asman Mat Yunus, 2 bot hari menua luarnya ditemu bak penduduk kira 75.1 batu nautika hari kandang tasik Mukah. Kesemua 4 klasi ngau sikut jeragan nadai ngembuan sebarang surat penerang pejalai kesah dikena merakak kandang tasik menua. Belak bisik ditemu mayat tu ianya mayuh macam perengka kena nangkap ikan ianya pukat rawau ngau asil tasik. Mansud Kejakutu bas bengkah penerang berita di Kuching, Laksamana Pertama Maritim Zain madah ke atur timuru pulai semua sidatu ianya kena ngurang ke penyakit COVID-19 hari ti berampit. Kedua-dua bot diburu bak penduduk kira 28 batu nautika hari kanan tasik antara garis menua Malaysia Indonesia. Beritanya tadi hujung ke Aiban kita ke pagi tu. Terus nyaga dirimpu titiah ke SOP dikena nagang pengekai penyakit COVID-19. Jadi untuk aku Bumawian madah ke diri mupuk dulu.